Certificate of recognition is awarded to Amanda Bella C. Velez with the Academic Excellence Award with highest honors. Special awards: Best in Reading, Best in Writing, Best in English, Best in Spelling, and Best in Math. So guys, proudest mother gid kayo ko ani nga time. Tungod kay nakasaka ko sa stage, not just kuhaon iyang certificate but also mutaod sa iyang mga awards. So thank you kayo Lord sa kinabuhi sa akong anak nga ikaw gyud ang nag-uban kaniya nga nahuman ra gyud niya iyang preschool life nga naa siya yung mga awards. So to AB, very proud gyud kayo mi sa imong anak because you really did a great job.